arriver. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, change un miracle arrive, un miracle arrive. Il est le même, je vois, il est le miracle arrive. Il est le même, j'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive. Seigneur Jésus-Christ, viens à Je notre sers le aide. Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens. Le miracle arrive, le miracle arrive, un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, je sens le miracle arrive. Moi je sens un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends le tonnerre. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. J'entends le miracle arrive. Le miracle arrive. Alléluia, alléluia. La fin, quel que soit ce qui arrive, nous voyons avec le Dieu de la foi que le coronavirus est terminé, est anéanti, totalement définitive. Seigneur Jésus-Christ, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, nous chantons avec foi la victoire. I believe with God, healing all is possible. I believe in God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah. I feel the miracle. God is so powerful. I feel the miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. I feel the miracle coming. I feel the miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Je vois le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. J'entends le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. I feel the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Hallelujah. Oh, nous acclamons le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah.
acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Derramado no Senhor. bien-aimé dans le Seigneur, Derramado no Senhor. cette chanson, Esta música. quelle voix, cette chanson, Esta música. nous sommes en train de chanter Nós estamos a cantar avec foi. com a fé. C'est l'expression de notre foi. É a expressão da nossa fé. Comme il est écrit Como está escrito dans Hébreux chapitre 11, verset 1. no Hebreus capítulo 11, verso 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Il est écrit, Está escrito. mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. A fé é a certeza de já se possuírem as coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aleluia, obrigado. Alléluia, 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 alléluia. Aleluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Derramado no Senhor. nous sommes ici, Nós estamos aqui, une fois de plus, mais uma vez, pour la prière. para orarmos. Et le thème, n'est-ce pas, nous avons voulu intituler ce thème. E nós queríamos intitular o tema da nossa oração, Donc le thème de notre prière, o tema da nossa oração, Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, viens à notre aide. vem em nosso socorro, em nossa ajuda. Ça, c'est le thème de notre prière. Este é o tema da nossa oração. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, viens à notre aide. vem a nossa ajuda. Toujours dans ce qui se passe dans l'actualité. Sempre naquilo que está a se passar na atualidade. Donc cette prière, c'est en référence Esta oração refere-se de ce qui est en train de se passer dans l'actualité. sobre aquilo que está passando na atualidade. Ce qui se passe dans l'actualité. O que está passando na atualidade. Alors, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire dans Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. E nós vamos ler na segunda carta de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até verso 15. Alors, nous allons lire. Vamos ler. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'à 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 13 até o verso 15. Il est écrit, supposons qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie ou que j'ordonne au sauterelles de ravager le pays ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. 14. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites donc prient, ici à la place des Israélites donc l'Église, si l'Église ou si mon peuple me recherche en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Parole du Seigneur. Leio a palavra do Senhor. Poderá acontecer que alguma vez eu feche o céu, de modo que não haja chuva, e que envie gafanhotos para devorarem o país, e mando a peste sobre o meu povo. 14. Mas, se nesta altura este meu povo a quem dei o meu nome, se humilhar e fazer oração, e se me procurar e abandonar a sua má conduta, eu
o escutarei lá do céu. Perdoarei os seus pecados e voltarei a dar prosperidade ao seu país. 15. 14, seulement jusqu'à 15, oui. Continue, 15. Doravante, eu estarei atento e escutarei as preces que me fizerem neste lugar. Palavra do Senhor. Alléluia. Aleluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous venons d'écouter ce passage biblique. Nós viemos escutar esta passagem bíblica. Ici, c'est Dieu qui parle. Aqui é Deus quem fala. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Escuta bem, bem amado no Senhor. Nous avons parlé, n'est-ce pas, dans la vidéo que nous avons enregistrée, Nós falamos no vídeo que nós gravamos, que Dieu, que Deus, le mal ne vient pas de Dieu, o mal não veio de Deus, mais le mal vient de l'ennemi. o mal veio do inimigo. Donc, bien-aimés, quand nous lisons la Bible, Bem amado, quando nós lemos a nous Bíblia, devons très bien comprendre le sens. nós devemos entender o sentido. Dieu, il permet que les choses arrivent. Deus permite que as coisas cheguem. C'est la loi de cause à effet. É a lei de causa e efeito. C'est la loi de cause à effet. É a lei de causa e efeito. Le monde, que ce soit le monde physique ou le monde spirituel, les deux mondes sont régis par des lois. Que seja o mundo físico e o mundo espiritual, os dois reinos, é verdade, estão sobre a lei. Si on agit mal ou si on ne respecte pas, par exemple, les lois, alors il y a des conséquences qui arrivent. E se não respeitar a lei, claro que vêm as consequências. Mais cela ne vient pas de Dieu, mais c'est la conséquence, n'est-ce pas, des effets. Ce sont des conséquences de ce qu'on a commis comme faute ou comme manquement. E não vem de Deus, mas a consequência das nossas causas más. Ou le résultat. Ou o resultado. Donc la loi, c'est comme la loi de cause à effet. É como a lei de causa e efeito. Et Dieu, il permet ça. E Deus permite isto. Il permet que cela arrive. Permite isto chegar. Nous avons l'exemple, par exemple, donc Jonas, il était envoyé, n'est-ce pas, à Ninive pour aller prêcher la repentance. Nós podemos tirar o exemplo de Jonas, que foi enviado a Nínive e anunciar, ensinar o arrependimento. Le mal devrait arriver, O mal que deveria chegar, mais le peuple de Ninive, mas o povo de Nínive, ils se sont repentis eles se arrependeram et le mal qui devrait arriver n'était plus arrivé. e o mal que estava para lhes acontecer como consequência já não aconteceu. C'est ce que nous venons de lire É ici. isso que acabamos de ler aqui. Aquilo que acabamos de ler aqui. Sur ce que nous venons de lire aqui, Aquilo que acabamos de ler aqui, 2 Chroniques chapitre 7, segunda carta de Crônicas, capítulo 7, verset 13 jusqu'à 15. verso 13 até 15, Dieu est en train de dire ceci. Deus está falando. Donc supposons que je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Poderia acontecer que alguma vez eu feche o céu e de modo que não haja chuva Et que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays. e que envio os gafanhotos para devorarem o país Ou encore envoyer une épidémie de peste sur mon peuple. e mandar a peste sobre o meu povo. Bienvenue dans le Seigneur. Bem amado no Senhor, Suivons très bien. segue muito bem. La parole, le mot épidémie est encore repris ici.
A palavra epidemia está repetida aqui. Je suis en train de lire dans la version française, la version Bible, version français courant. Eu estou lendo na Bíblia português corrente. Merci, je ne sais pas quelle est la version que vous avez, mais c'est le même sens. Obrigado, não sei a versão bíblica que vocês têm, mas diz a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Donc, quand ce malheur-là arrive, Quando aquele mal chega, si, il dit ceci, si mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, se o meu povo, o povo que dei o meu nome, se humilharem et me cherche en renonçant à leur mauvaise conduite, e fazer oração e se me procurar e abandonar a sua má conduta, moi, dans le ciel, eu, nos céus, je serai attentif eu o escutarei lá do et je céu, pardonnerai leurs péchés perdoarei os seus pecados et je rétablirai la prospérité de leur e pays. voltarei a dar prosperidade ao seu país. Pour une bonne compréhension, Por bien-aimés, uma boa compreensão, bem je vais amado, encore donner un exemple. vou dar mais um exemplo. Le réchauffement climatique. A quentura climática, a temperatura climática, Cela est arrivé. isto chegou. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué ça, Não é Deus que provocou isto, mais mas c'est l'homme o homem qui est à la cause du réchauffement climatique. que a causa que causou a temperatura climática. Maintenant, Agora, l'homme est incapable, n'est-ce pas, de régler la situation. o homem é capaz de regular a situação. Alors, dans ce cas maintenant, E neste caso, si nous, étant que Église, étant que peuple de Dieu, se nós, sendo a igreja ou o povo de Deus, nous approchons de Dieu nos aproximamos de Deus dans la prière na oração et demandons à Dieu e pedirmos a Deus son intervention, a sua intervenção, bien-aimé, bem amado, là, lá le Seigneur va o intervenir Senhor vai intervenir et la situation va se e normaliser. a situação vai normalizar. Mais en même temps, Ao mesmo tempo, nous ne pouvons pas continuer não podemos continuar à abuser la nature. abusar a natureza. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça. Não podemos continuar a fazer Donc, des isso. causes qui provoquent ces effets, Quer dizer, a causa que provoca esses efeitos, nous devons du moins cesser, devemos deixar, n'est-ce pas, cessar, à continuer a continuar et à commettre e a cometer ces actes-là os atos qui provoquent cette que situation-là. provocam aquela situação. Et en même temps, nous entrons dans la Ao mesmo prière tempo, nós vamos entrar na et oração. Dieu va E intervenir. Deus vai intervenir. C'est ainsi. Por esta razão, Nous allons prier nós vamos pour orar le coronavirus. por coronavírus. Nous allons prier Nós vamos orar au Seigneur. ao Senhor. Nous allons demander Vamos pedir au secours à Dieu. o socorro a Deus. Que Dieu nous aide Que Deus nos ajude pour écarter, para pôr de lado, pour éliminer, para eliminar, pour lui-même combattre, por le combater, pour que le Seigneur combatte para que o Senhor combate lui-même ces virus de coronavirus. este coronavírus. Bien-aimés, Bem amado, unissons-nous dans la prière. unamos na oração. Nous allons prier. Vamos orar. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Aleluia. Seigneur Dieu, Oh, aleluia, aleluia. Seigneur Dieu, Senhor Deus, le Dieu de l'univers, Deus do universo, créateur des cieux et de la terre, Criador do céu e da terra, au nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, nous venons devant ton trône de nós grâce viemos et de diante miséricorde. do seu trono de graça e de misericórdia. Seigneur, écoute nos prières. Senhor, escuta a nossa oração. Ouvre le ciel au-dessus de nous, Seigneur. Abre os céus em cima de nós, Senhor. Écoute nos prières, Seigneur. Escuta nossas orações, Senhor. Dans le nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. ô Dieu, Oh Deus, notre Sauveur, nosso Salvador. viens à notre aide, Venha Seigneur. a nossa ajuda, Senhor. Père éternel,
Pai eterno, écoute nos prières. escuta nossas orações. Pardonne-nous Perdoa-nos de nos de offenses. nossas ofensas. Nous nous sommes mal comportés Nós se comportamos mal contre toi, Seigneur. contra ti, Senhor. Nous nous sommes rebellés contre toi Nós se rebelamos contra ti, Senhor. dans nos comportements, Através do nosso comportamento, en pensée, em pensamentos, en paroles em palavras et en actes. e em actos. Seigneur, Oh, Senhor, nous n'avons pas voulu écouter nós não queríamos escutar tes conseils, os teus conselhos, tes préceptes. os teus preceptos. Seigneur, Senhor, pardonne-nous. perdoa-nos. Étant Église, Sendo a igreja, nous venons devant toi, nós Seigneur, viemos diante de ti, Senhor, et pour te demander pardon. por te pedir perdão, Senhor. Écoute nos supplications, Escuta Seigneur. nossas súplicas, Senhor. Pardonne-nous. Perdoa-nos. Nous nous sommes mal comportés. Nós se comportamos mal. Pardonne-nous, Seigneur. Perdoa-nos, Senhor. Pardonne-nous, Seigneur. Perdoa-nos, Senhor. Au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, nous te demandons pardon. nós te pedimos perdão, Senhor. Nous sommes des coupables Nós somos culpados pour tout ce qui nous arrive. por tudo que nos chega, Senhor. Seigneur, Oh, Senhor, l'ennemi o inimigo a trouvé une porte d'entrée encontrou uma porta de entrada dans le cœur des gens. no coração da gente. Et la volonté de l'ennemi E a vontade do inimigo est en train de se manifester. se manifestou, Senhor. Seigneur, Senhor, les nations, a nação, les nations as nações sont atteintes estão atingidos de cette épidémie. desta epidemia. Seigneur, Oh, Senhor, tu es prêt tu estás pronto pour arrêter para fazer parar, para estopar cette épidémie, Seigneur. esta epidemia, Senhor. Nous te supplions, Nós Seigneur, te suplicamos, Senhor, l'Éternel des armées. Deus do exército, Tu peux combattre, Seigneur, tu podes combater, Senhor, cet ennemi commun, este inimigo comum, coronavirus. coronavírus, Senhor. Tu peux combattre, Seigneur, cet ennemi. Combate-o, Senhor. Tu peux faire disparaître cet ennemi. Faz desaparecer, Senhor, este inimigo. Oh Seigneur, Oh, Senhor, le puissant guerrier dans les combats. o poderoso guerrilheiro no combate. Interviens, Seigneur. Intervém, Senhor. Nous demandons ton intervention. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor. Viens à notre aide. Vem a nossa ajuda, Senhor. Viens à notre secours. Vem a nosso socorro, Nous Senhor. avons besoin de toi, Seigneur. Nós precisamos de ti, Senhor. Aleluia. Oh, Deus glorioso. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Senhor, então precisamos da tua intervenção. Dans le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Viens, Seigneur Vem, Jésus-Christ. Senhor misericordioso. Oh Seigneur, Oh, Senhor, ta parole nous dit, a tua palavra nos diz: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. eles lhe venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho das suas palavras. Seigneur Oh, Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, nous vaincons Satan nós vencemos Satanás et toute sa e hiérarchie toda a sua hierarquia à cause du sang por de l'agneau causa do sangue do Cordeiro, et à cause de la parole de notre por témoignage. causa, Senhor, da palavra, do testemunho da tua palavra. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, interviens. intervém, Senhor. Ton sang, Seigneur Teu Jésus-Christ. sangue, Senhor Jesus Cristo. Purifie-nous, Seigneur, Purifica-nos, Senhor. dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Sanctifie-nous, Seigneur, Santifica-nos, Senhor. par ton sang, Seigneur Pelo seu Jésus-Christ. sangue poderoso, Senhor.
Sanctifie, Seigneur, Santifica-nos, oh Jesus Cristo. le monde O mundo par ton sang, Seigneur pelo seu Jésus-Christ. sangue. Lave Lava, Senhor, les nations as nações par ton sang, Seigneur pelo seu Jésus-Christ. sangue, Senhor Jesus Cristo. Que la pluie, Que a chuva, que la pluie que a chuva de ton sang do teu sangue descende caia, Senhor, dans toutes les em nations todas as nações et purifie, para Seigneur, purificar, Senhor, toutes les nations, Seigneur toda Jésus-Christ. nação, todas as nações, Senhor. Le sang de O Jésus-Christ, sangue de Jesus Cristo. le sang de O Jésus-Christ. sangue de Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, nous remettons nós remetemos les gouvernements o governamento du monde do entier, mundo inteiro, tous les gouvernements todos os governos dans le monde entier, do mundo inteiro entre tes mains, entre Seigneur. as tuas mãos, Senhor. Pardonne, Seigneur, Perdoa, Senhor, le gouvernant, o governamento, Senhor, le gouvernant, o governo, Senhor, os governantes. os governantes, Senhor. Pardonne le gouvernant, Seigneur, Perdoa, Senhor, os governantes du monde do entier, mundo inteiro, de tous leurs péchés, de todos os seus pecados, en pensée, em pensamentos, en parole em palavras et en acte. e em atos, Senhor. Seigneur, Oh, Senhor, que ton que o Saint-Esprit teu Espírito Santo touche leur cœur, toca os seus corações afin que para que le gouvernant os governantes du monde entier do mundo inteiro puisse se repentir pudessem se arrepender et qu'il donne e que eles dão leur vie à toi, as Jésus-Christ. suas vidas a ti, Jesus Qu'ils Cristo. reconnaissent Que que eles reconhecem que Jésus-Christ Jesus Cristo est é Seigneur. o Senhor, Oh Père em éternel, nome de Jesus Cristo. nous sommes en train de prier ainsi dans le nom de Estamos Jésus-Christ. a orar assim em nome de Jesus Cristo. Brise, Seigneur, Quebra, Senhor, a l'incrédulité incredulidade dans le cœur nos corações des gouvernants. dos governantes, Que ceux-là, que ceux-là aqueles qui ne te connaissent pas que encore, não te conhecem ainda, ô o Saint-Esprit, Espírito Santo touche leur cœur toca os seus corações afin qu'ils viennent à para toi, que eles Seigneur. venham a ti, Qu'ils cherchent d'abord le royaume des que eles cieux. procuram primeiro o reino dos céus, Qu'ils te cherchent d'abord, que Seigneur eles te Jésus-Christ. procuram primeiro Jesus Cristo. Oh Père éternel, Oh Pai eterno, touche le cœur de nos toca os gouvernants, seus Seigneur, corações dos governantes, Senhor, du monde entier. do mundo inteiro. Et pour ces gouvernants É por estes governantes qui te connaissent déjà, que te conhecem já, Seigneur, ó Senhor, protège-le. protege-lhes. Ne leur laisse pas tomber dans la Não tentation, lhes deixa cair nas tentações. mais délivre-le du mal, Seigneur. Livra-lhes do mal, Senhor. Donne-le le courage Dá-lhes a coragem pour prêcher para predir à leurs collègues. a seus colegas. Qui es-tu, Jésus-Christ? Quem és tu, Jesus Cristo? Et que, Seigneur, É que o Senhor, notre prière est que, a nossa oração é que, oh notre Père qui est dans les cieux, nosso Pai que está nos céus, que ton règne vienne, que teu reino venha, que ta volonté soit que a faite tua vontade se faça ici sur cette terre aqui na terra comme dans les cieux. como nos céus. Père éternel, Pai eterno, notre Père, nosso Pai, que ton nom soit que sanctifié, teu nome seja santificado, que ton règne vienne, que o teu reino venha, que ta volonté que soit a faite tua vontade se faça ici sur cette aqui terre na terra como nos céus, comme dans les cieux. como nos céus, Dans le nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. Seigneur, Senhor, que le peuple que o povo du monde entier, do mundo de inteiro, toutes les de nations, todas as nações, croient en toi, Seigneur. creem em ti, Senhor. Oh Père éternel, Oh Pai eterno, fais descendre ton faz Saint-Esprit. descer o teu Espírito Santo. C'est que toi tu nous as promis. O que você nos prometeu, L'effusion du a Saint-Esprit infusão do Espírito Santo, du temps de la fin. do tempo, Do fim. do fim do tempo, La pluie de la dernière saison. a chuva da última estação. Seigneur, Senhor, nous avons besoin de nós ça. precisamos
Touche tout le peuple. Toca todo o povo. Que ton Saint-Esprit O Espírito Santo. touche le peuple du monde Toca entier. o povo do mundo inteiro. Toutes les nations, Seigneur. Todas as nações, Senhor. Et que E que cette pandémie pandemia mondiale, mundial, le coronavirus, do coronavírus, soit une occasion, Seigneur, seja uma ocasião, Senhor, d'alerte de alerta. que tu reviens bientôt, Que Jésus-Christ. você volte em breve, Senhor. Que Jésus-Christ te revienne bientôt. Que Jesus Cristo te volte em breve. Touche le cœur des gens, Toca os Seigneur. seus corações, Senhor. Brise l'incrédulité Quebra a incredulidade, dans le Senhor, cœur des gens. nos corações da gente. Que les gens ne se limitent pas seulement A gente não se limitam somente au coronavirus, em coronavírus, mais que les gens em que a gente aient la révélation tenha a revelação que ce sont des signes. que são os sinais, Ce sont des signes são os sinais que tu reviens bientôt, que você Jésus-Christ. volta em breve, Senhor Jesus Ce Cristo. sont des signes São sinais que toi tu as promis, que você prometeu, que tu nous as que révélés. você nos revelou. Seigneur, Oh, Senhor, nous te supplions, Seigneur, nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, dans le nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Seigneur, Senhor, protège protege le corps médical. o corpo medicinal. Tous ces gens-là Toda essa gente qui sont en train de travailler dans des que estão a hôpitaux, trabalhar nos hospitais. protège-le, Seigneur. Protege-lhe, Senhor. Protège-le, Seigneur. Protege-lhe, Senhor. Par ton sang, Seigneur Pelo Jésus-Christ. sangue poderoso, Jesus Cristo. Protège, Seigneur, Protege, Senhor. les infirmiers, les Os infirmières. enfermeiros, enfermeiras. Protège, Seigneur. Protege-lhe, Senhor. Protège les soldats. Protege os soldados. Protège les policiers. Protege a polícia. Protège, Seigneur. Protege os voluntários. Protège le volontaire, Seigneur. Protege, Senhor. Aleluia. Protège nos familles. Protege nossa família. Protège nos familles. Protege nossa família, Senhor. Protège chacun de nos, Seigneur. Protege cada de nós, Senhor. Par ton sang, Seigneur Pelo Jésus-Christ. sangue, Senhor Jesus Cristo. Protège-nous, Seigneur. Protege-nos, Senhor. Protège le corps du Christ. Protege o corpo de Cristo. Protège ton église, Seigneur. Protege a tua igreja, Senhor. Oh Père éternel, Oh, Pai eterno. nous te supplions Nós te suplicamos pour les non-croyants, pelos não crentes. pour les non-croyants. Os não crentes. Nous demandons ton intervention, Nós Seigneur. pedimos a tua intervenção, Touche Senhor. leur cœur. Toca os seus corações. Touche leur cœur, Saint-Esprit. Toca os seus corações, oh Espírito Que Santo. les gens donnent leur vie à A Jésus-Christ. gente dá as suas vidas a Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Oui, les églises sont fermées. Sim, as igrejas estão fechadas. Oui, les portes des églises sont fermées. As portas das igrejas estão fechadas. Mais Seigneur, Senhor, dans nos maisons, nas nossas nous casas, continuons à te prier. nós continuamos a orar. Nous continuons à prier. Nós continuamos a orar. Ça, ce n'est pas la toute première Não fois é a primeira vez, Senhor, que nous sommes en train de prier dans des maisons. que nós estamos a orar nas casas. L'histoire de l'église nous dit, A história da igreja nos diz, à ce temps-là, naquele tempo lá, quand les églises étaient persécutées, quando as igrejas eram perseguidas, il y avait des églises de maisons. havia igrejas nas casas. Seigneur, O Senhor, nous sommes au temps de la fin. nós estamos no tempo final. Nous filons le No tempo. tempo do fim do tempo. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, même dans des maisons, mesmo nas casas, tu nous écoutes, você Seigneur. nos escuta, C'est Senhor. ainsi, Seigneur. Por esta razão, Nous Senhor, demandons à toi, nós Seigneur, pedimos a Ti, toutes les églises de maison, todas as igrejas em casas, tous les pasteurs todos os pastores qui sont en train de prier dans que les estão maisons, a orar nas casas, Seigneur, Senhor, l'ensemble, em conjunto, nous formons nos formamos le corps du Christ. o corpo de Cristo. C'est ton corps, É Seigneur. o teu corpo, Senhor. Ouvre le ciel au-dessus de Abre o nous. céu por cima de nós. Écoute nos prières, Seigneur. Escuta nossas orações. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Seigneur, nous disons merci. Senhor, nós
damos obrigado. Nous disons merci Seigneur, Damos obrigado, puisque tu Senhor, as touché porque você tocou le cœur o coração du président du Brésil. do presidente no Brasil, Le président du Brésil, do presidente do Brasil. il a affirmé Ele afirmou devant tout le monde diante de toda a gente que son pays que o seu país appartient à Dieu, pertence a Deus, appartient à Christ. pertence a Cristo. Seigneur, Senhor, nous savons que nós sabemos il n'y a que qu'un seul sauveur. há só Salvador, Il n'y a Jésus-Christ. Jesus Cristo. Il est le chemin, Ele é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Il n'y a qu'un seul chemin. Somente o único caminho. Il n'y a qu'une seule vie. É a única. Há uma Chemin. vida só. Il n'y a qu'un seul chemin. Há caminho só. Il n'y a qu'une seule vérité. Há uma só verdade. Il n'y a qu'une seule vie. Há uma só vida. Il n'y a qu'une seule lumière du Há monde. uma só luz do mundo. C'est Jésus-Christ. É o Jesus Cristo. Il n'y a qu'un seul Há só qui a donné sa vie que deu a sua vida pour le salut de para l'humanité. a salvação da humanidade. C'est Jésus-Christ. É o Jesus Cristo. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, Só nome que nos foi dado, que ce soit dans les cieux, que seja nos céus, sur la terre aqui na terra, et sous la e terre. sobre a terra. C'est le nom de Jésus-Christ. O nome de Jesus Cristo. Et le salut E a salvação ne se trouve que se encontra só en toi, Jésus-Christ. a ti, Jesus Cristo. Oh Père éternel, Oh Pai eterno, brise quebra l'incrédulité a incredulidade dans le cœur de gens. nos corações da gente. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifesta-te, Espírito Santo. Manifeste-toi, Saint-Esprit, Manifesta-te, Espírito Santo. dans le cœur de gens. No coração da gente. Seigneur, Oh Senhor, après le passage depois da passagem de coronavirus, do coronavírus, nous entrons nós entramos dans une nouvelle page. numa nova página. Seigneur, nous savons que Senhor, soubemos que dans cette période, neste período tu es en train de toucher você está tocando le cœur de beaucoup de gens. corações de muita gente. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo. touche le cœur des gens. Toca os corações da Touche gente. le cœur des gens, Toca Seigneur. os corações da gente. Touche le cœur des gens, Toca os Seigneur. corações da gente, Senhor. Seigneur, Oh Senhor. délivre-nous, Seigneur. Livra-nos, Senhor. Délivre-nous, Seigneur, Liberta-nos, Senhor. de cette puissance Deste poder maléfique, malvado qui est en train d'envahir le monde. que está a invadir o mundo. Seigneur, nous demandons Senhor, ton intervention. pedimos a tua intervenção. Dans le nom de Em nome Jésus-Christ, de Jesus Cristo. écoute nos prières, Seigneur. Escuta nossas orações, Senhor. Écoute nos prières, Escuta Seigneur. nossas orações, Senhor. Oh Père Oh éternel, Pai eterno. il est écrit, Está escrito. nous ne savons pas Nós prier. não soubemos orar. Il n'y a pas un champion Não há nenhum campeão qui peut dire qu'il sait prier, pode dizer que ele sabe orar. mais c'est le Saint-Esprit Mas o Espírito Santo qui intercède pour nous, intercede Seigneur. por nós. Oh Père Oh, Pai éternel, eterno. écoute nos prières, Escuta nossas écoute orações. nos supplications, Seigneur, Escuta nossas súplicas, dans le Senhor. nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus dans Cristo. le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Oh Cristo. Seigneur Oh Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo. touche les dirigeants, Toca os corações. touche les dirigeants, Toca os corações. touche les dirigeants. Toca os corações, Senhor. Os dirigentes, Seigneur, merci Seigneur. Touche les dirigeants, Seigneur. Touche les dirigeants. Dans le nom de Jésus-Christ. Rokashaya baranda. De kabarabashoke de abashanda. Abarabashoto kombere abashanda. Nous sommes en train de prier ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous disons merci. Merci, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, 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 Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ, merci. Senhor Jesus Cristo, obrigado. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Comme tu as dit, Como você disse, comme il est écrit como você falou, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Os Apóstolos, capítulo 2, ce jour-là, aquele dia lá, le jour de la Pentecôte, dia de Pentecostes,
tes apôtres, teus apóstolos, tes disciples, teus discípulos, ils ont parlé en langue. eles falaram em línguas. Seigneur, Senhor, tu es Dieu você és Deus, et tu resteras Dieu. e resta sempre Deus. Alléluia. Obrigado, Seigneur, nous disons merci Aleluia. Nous Senhor, disons damos merci, Seigneur, Obrigado, Senhor, d'exaucer nos de prières, escutar as nossas orações, d'exaucer nos prières. de responder nas nossas. Obrigado, Senhor. Nous sommes dans ta Nós présence. estamos na tua presença. Béni soit ton Saint-Nom. Bendito seja o seu santo Béni nome. soit ton Saint-Nom. Bendito seja o teu santo nome. Merci d'écouter. Obrigado de escutar. Merci d'exaucer Obrigado por responder la prière a oração de toute personne de toda pessoa qui est devant toi que está diante de ti maintenant agora et dans 2 heures à e suivre. nas horas a seguir. Seigneur, Senhor, merci obrigado parce que tu écoutes porque toujours nos você prières escuta as nossas et tu orações réponds toujours à nos e prières. responde sempre nas nossas Protège-nous, orações. Seigneur, Protege-nos, que Senhor. chacun de nous Que cada de nós soit scellé, protégé seja selado e protegido par le sang puissant de pelo Jésus-Christ sangue poderoso de Jesus et que Cristo. toute arme forgée contre Toda nous arma forgida contra reste nós restera resta e restará nul sans zero effet. e sem feito. Au nom puissant Em de nome Jésus-Christ, poderoso de Jesus notre Cristo, Seigneur et notre nosso Sauveur. Senhor e Salvador. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Merci Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Bien-aimés dans le Seigneur, De amado meu Senhor. merci Obrigado pour le temps que vous avez disposé pelo tempo que você Disponibilizou. disponibilizaram d'être avec de nous estar conosco et à 7 heures de a prière. esta hora de oração. Demain, Amanhã, nous serons, ou disons aujourd'hui, hoje, et à 15 heures, às 15 horas, nous serons encore avec vous. nós seremos mais uma vez convosco. Oui, ça sera, oui, pour l'enseignement ou l'évangélisation, Para a evangelização ou ensinamento. ou ensinamento. Et à 21 heures, ça sera pour la prière. Às 21 horas será para a oração. Merci Obrigado de nous avoir suivis. de nos seguir. Que Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe. Et nous saluons E nos saudamos, chacun de vous cada de vós, dans le nom em puissant nome poderoso de notre de Seigneur nosso Senhor et Sauveur e Salvador, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Paix dans vos cœurs, Paz nos vossos corações. paix dans vos familles, Paz na vossa família. paix dans vos maisons, Paz nas vossas casas. paix dans vos communes, Paz na vossa comuna. paix dans vos nations Paz na vossa nação. et paix dans tous les continents. Paz em todos os continentes. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Ainsi, nous avons prié dans un commun accord. Assim nós oramos em comum acordo. Oui, au nom de Jésus-Christ, Sim, em nome de Jesus Cristo. notre Seigneur et notre Sauveur. Nosso Senhor e Salvador. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus-Christ. Glória a ti, Merci, Senhor. Seigneur.